नमस्कार जय जगन्नाथ। वर्तमान राजधानी एवं पार्वती गणनाट्य प्रयोजक पवित्र पात्र महोदय से तांकर मानसिक अवस्था बोधे भल नाही, तेणु से एभलिया मंतव्य दौरान मुझे कहवाई बाध्य हेली जे कौन सी क्षेत्र में मालिक को असम्मान करा जाई नाही। आमर काली सभा चली सभार जहाँ निष्पत्ति निगला आमे शालीनता रक्षा करूँ। ता सहित आमर मालिक एवं कर्मचारी यही भितर समन्वय रक्षा केमिति हब से विषय आलोकपात करागला। आलोचना माध्यम आमे समन्वय रक्षा करने मालिकों सहित जोगाजोग करा एवं ए समस्यार समाधान पाई आउ थरे तांको अनुरोध करा बोली निष्पत्ति निगला। एवं जहाँ निष्पत्ति निगला सभापति महोदय आदेश एवं एग्जीक्यूटिव बॉडी कर निष्पत्ति अनुसार मीडिया रे आमर जहाँ निष्पत्ति निगला मीडिया रे केवल जड़े मात्र ही कहिबे। एटा आदेश दिया जाइथिला मते प्रवक्ता हिसाब रे मोर जहाँ जहाँ निष्पत्ति निया ताहा गणमाध्यम रे मु प्रकाश करिथिली। सभापति महोदय एथिरे सहमति देइथिले जे कि जहाँ आज सर्वसम्मति क्रमे निष्पत्ति निगला ता होची रेजुलेशन हला। रेजुलेशन होबा परे आगामी दिन केबे पुणी बैठक बसियो ताहा मध्य निष्पत्ति निया जाइथिला। एठी अन्य कौनसी कलाकार को ये जो निष्पत्ति जहाँ निया जाइथिला गणमाध्यम को जणेवा पई आदेश नथिला। नंबर 1 सेइतमई केवल मते ही कहा जाइथिला। नंबर 2 केते जण कलाकार कलाकार तो कलाकार केते जण कलाकार तो बसिथिले, किछि कलाकार तो बसिथिले, शताधिक कलाकार थिले। शताधिक कलाकार उपस्थिति क्रमे आम रेजुलेशन अच्छी, रेजुलेशन बुक अच्छी, आम रेजुलेशन सिग्नेचर हेछि। सेमानेकर सहमति क्रमे सब निष्पत्ति निया जाइछि एवं मालिक कर्मचारी भितर समन्वय रक्षा करिया पई एवं जो प्रयोजक अत्याचार करिसंती कलाकार को उपरे तांको उपरे आईन अनुଯାयी कार्यानुष्ठान ग्रहण करा जाऊ बोली अनुरोध करबा पुलिस रो भारप्राप्त अधिकारी बालीचंद्रपुर एवं पुलिस डीजी ओडिशा पुलिस तांको मध्य आमे अनुरोध करिबो बोली सेठी निष्पत्ति निया जाइथिला। काहेकि ना से गोटे अत्याचार करूनाहांती, अनेक कलाकार कर्मचारी मानकु माड़ मारिचंती एवं तांकर दबंगगिरी चलीची, हिटलर शासन चलैचंती तांको अनुष्ठान रे। ये आगो को केमिति न होबो एवं नरीपंडा को केमिति न्याय मिलिबो सेति पई संघ निष्पत्ति नैथिला। नंबर 3 जो मानकु यात्रारू बैकट करा जाइथिला गणमाध्यम रे मालिक महासंघ कहिथिले जदि तांको उपरु ए बैकट प्रत्याहार न करा जाए ताहले यह को जदि मालिक संघ विचार को नहीं जदि तांको उचित न्याय न दियंती ताहले आगामी दिन रे यात्रा बंद करिबा बोली निष्पत्ति निया जाइथिला। सेतरे केते जण कलाकार यात्रा बंद करूचंती आगामी दिन रे देखा दब जना पड़िबो। निष्पत्ति नबा परे आवश्यक पड़िले एक कथा मध्य कहा जाइथिला, आवश्यक पड़िले यात्रा बंद करा जिवो। मु मध्य मो प्रयोजकों को जणे देइथिली किए करू न करू मु किंतु यात्रा बंद करी जदि उचित न्याय न मिले। कने जो मालिक माने बसी कलाकार को न्याय दे पार नाहांती मु से अनुष्ठान रे किंबा यात्रा रे मु रही अभिनय करि परिबे नाही। यह आमे गणमाध्यम जणे देइथिलु किंतु आमे कहिथिलु गणमाध्यम रे जे आमर कहीं जड़े तृतीय व्यक्ति थर्ड पर्सन आमे मालिक सहित आलोचना करिवो एवं खूब शीघ्र आर सुफल आसीबो जोटा कि यात्रा जगत पई होची
मंगलमय हब। किंतु सर से कहउचंती जे मालिक कहउचंती जे आपण केवल हाइलाइट हवा पई ही ए पदक्षेप नैचंती आ किछि अलगा उद्देश्य नाही। एटा होची तांकर मतामत से रखिचंती से जोउडा कहउनांती तांको जो मंतव्य शुणुथुली से निजे हाइलाइट हवा पई। आज्ञा बापी पंडा अभिनय 30 वर्ष से ठीक मन रखिचंती कहीं मु गणमाध्यम माध्यम से जानिले बोधे हाइलाइट हुए मनीष सेतेबेले जेतबेले दर्शक भल पाइबाटा मिले। आमे रंग बोली अभिनय करू चरित्र मध्यरे तांकर एई कथा को मु आदौ पसंद करे नाही। से बळे मंतव्य जो दउचंती एटा बाचलामी। संघबद्ध होबा कौन अपराध? जन को न्याय मागिबा कौन अपराध? अन्याय अत्याचार होउथबो सामने ताकू देखी नीरव रही जिबा कौन अपराध? नहीं कौन एटा नैतिकता? मु तांको ही पचारछु आपन के चैनल माध्यम रे अन्याय अत्याचार हो तो आमे विरोध करबानी। मु प्रथमे आपन को कहूची पवित्र बाबू आपण आपण को अनुष्ठान रे जो 300 जन कलाकार नाहांती आपण को अनुष्ठान रे मात्र 100 जन टेक्नीशियन म्यूजिशियन डांसर सिंगर्स नहीं की रखी। आपण को पार्वती पार्टी बंधा पड़ीथिला 4 दिन धरी कलाकार माने खाइबा को पाई नथिले वेस्टर्न ओडिसा रे कोउठी थिले सेतबेले आपण कहीं बर्तमान 4-5 मास है कलाकार दरमा दे ना कलाकार दुख कहीं बुझुना आपण से आगे प्राप्यटा दे दिंतु जहाँ चुक्ति होती कहीं से निरीह कलाकार कम वेतनधारी कलाकार से कर्मचारी माने अच्छी से वेतन देना मासिक दरमा देना आपण गणमाध्यम एत बड़ बड़ कथा कहते कहीं आमे तो मालिक एवं कर्मचारी कलाकार समन्वय रक्षा करने आमे प्रस्ताव देइछु। से जगह से आमको उत्तेजित करिवार माने कौन ता माने केवल एठू जना पड़ुची तांकर अहंग भाव नचेत ईर्षा। तो आपण आसंतु ना अभिनय करंतु ना अभिनय करंतु आपण कलाकार तैयारी करते आपण गुटे कलाकार तैयारी करि परिबे। आमे किंतु चाहिले विगत दिन रे आमे 3 प्रयोजक आमे रेडी करिथिलु 3टा प्रयोजक रेडी करी आमर यात्रा पार्टी तैयारी करिथिलु। तार नजीर अछि पृथ्वी गणनाट्य सोमनाथ पेरा एवं जगन्नाथ गणनाट्य। किंतु सर से कहउचंती जे मालिकंक पाई ही कलाकार नहले कलाकार केही नुह मालिक कलाकार हेले परिपूरक 10टा कलाकार छिड़ा हेले सांगे सांगे सेठी गोटे मालिक छिड़ा ही जिवे किंतु 10टा मालिक छिड़ा हेले से गोटे कलाकार तैयारी करि परिबेनी। ये हला ऐश्वरिक तत्व गांधर्व्य कला तांकर ए धारणा नहीं बहुत हुए जदि एते समस्या देखा दूची ताले आपण रंगबोली अभिनय करना कलाकार र संज्ञा से कहि परिबे नाही। नवरस भितर कौ रस उपरे गुरुत्व दिया जाए से कथा से कहि परिबे नाही। नाटक यार अर्थ मध्य से कहि परिबे नाही। से करिसंती खुशी रे तांकर जहाँ स्टेटमेंट से देइचंती मो खुशी रे हम यात्रा पार्टी करिछु लॉस हेइछि तांकर आमे तो अनुभव करूछु लॉस हेइछि काहे कि लॉस होउछि आपनकर काहे कि आपनकर पार्टी छाड़ी कलाकार माने पळी जाउचंती। जदि आपनकर ठीक महानता रहिछि जदि तांकर प्रति ठीक ट्रीटमेंट रहिछि ताने आपनको अनुष्ठान रो कलाकार काहे छाड़ी पळी जाउचंती काहे कि आपनकर पार्टी बंधा पड़ी जाउछि काहे कि आपनकर कलाकार मानकर वेतन देई पारनांती। तो सही घरटा को आके सजाड़ी दियंतु जो घर मालिक आपण हेइचंती से घरटा को सजाड़ी दियंतु कि तापर जोटा प्रश्न पचारिबे आपण आसीबे सीधा सड़क मते प्रश्न पचारंतु मु आपण कहिबी। किंतु सर से कहउचंती जे आपण माने निरीह जो कलाकार माने रहउचंती तांको दाना पानी आपण माने मारी दउचंती एटा होची तांको चिंताधारा किंतु आमे ने निरीह कलाकार को न्याय पाई ही हमर ए लड़े आ संघर निष्पत्ति तांकर बुझिबा भूल हिची से भल भाबे बुझंतु
ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ ମାଲିକ ମାନେ ଏକତ୍ରିତ ହୁଅନ୍ତୁ, ତାଙ୍କ ଭିତରେ ସମନ୍ୱୟ ରହୁ, ଯୋଉଥିପାଇଁ କି ଆଜି ସମସ୍ୟା ହେଲା ଏତେ ବଡ଼ ପଇସା ନବା ଦବା ପରେ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦିତା ଆସିଲା। ଆଉ କଳାକାର ମାନେ କେବେ କାହାରି ଘରୁ ଦରମା ଯାଇକି ନେଇକି ଆଣନ୍ତିନି, ଏମାନଙ୍କ ଭିତରେ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦିତା ଲାଗେ। ତେଣୁ ଏ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦିତା ବନ୍ଦ କରି ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ବସୁନାହାନ୍ତି। ଆମେ ତ ଆବାହନ କରିଥିଲୁ, ଆମ ଚିଠି ମାଧ୍ୟମରେ ସେମାନେ ବସିଥିଲେ, ସେମାନେ ଏକତ୍ରିତ ହେଇପାରୁନଥିଲେ। କିଛି ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ଥିଲେ, ସେମାନେ କହୁଥିଲେ, ସେଇ ନିଜେ କହିଥିଲେ ଯେ କି ମାଲିକ ମହାସଂଘ କୋମାରେ ଥିବା ହେତୁ ମୁଁ ଇସ୍ତଫା ଦେଲି। ତ କୋମା ଅବସ୍ଥାରେ ଥାଇକି ଆମେ ସେ ଭେଣ୍ଟିଲେଟର କାଢିଲୁ, ଆଉ ସେ କୋମାରୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ହଉଛି ଠିକ ହେଲେ, ସୁସ୍ଥ ହେଲେ। କିନ୍ତୁ ସୁସ୍ଥ ମସ୍ତିଷ୍କରେ ଆପଣ ଯାହା କହିବା କଥା କୁହନ୍ତୁ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ, କିନ୍ତୁ ସିଏ ବର୍ତ୍ତମାନ କେତେ ଜଣ କଳାକାର ଏବେ କହିଲେଣି, କିନ୍ତୁ ରାତିରେ ଦିନରେ କାଲି ଦିନରେ ଗୋଟେ କହୁଥିଲେ ଗୋଟେ ଟାଇପରେ, ସେତେବେଳେ ମଧ୍ୟ ବିପି ତାଙ୍କର ହାଇ ଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଏବେ କହୁଛନ୍ତି ଆମେ କେତେ ଜଣ କଳାକାରକୁ, କେତେ ଜଣ କଳାକାର, ଆପଣଙ୍କର ଶତ୍ରୁ କାହିଁକି? ଆପଣ କଳାକାର ଶତ୍ରୁ ବି ଆଖିରେ କାହିଁକି ଦେଖୁଛନ୍ତି? କାହିଁକି ଇର୍ଷା କରୁଛନ୍ତି କଳାକାରକୁ ଦେଖି? ଆମେ ତ ସମ୍ମାନ ଦଉଛୁ, ଆପଣମାନେ ଏକତ୍ରିତ, ଆମେ ଆହ୍ୱାନ ବି କରୁଛୁ, ଆପଣ ଏକତ୍ରିତ ରୁହନ୍ତୁ, ଏକତ୍ରିତ ବସିଥାନ୍ତୁ ଏବଂ ନିରୀହ କଳାକାରଙ୍କ ପେଟରେ ନାତ ମାରନ୍ତୁନି। ଆପଣ ନରି ପଣ୍ଡା, ପ୍ରତାପ ମହାନ୍ତି, ଏମାନେ ତ ନିରୀହ କଳାକାର, କେତେ ଟଙ୍କା ବେତନ ତାଙ୍କର? ଏବେ ତାଙ୍କର ଧୀରେ ଧୀରେ ଦରମା ବଢିଛି। ଦୀର୍ଘ 30 ବର୍ଷ 40 ବର୍ଷ ଧରି ସେମାନେ ଅଭିନୟ କଲେଣି, 50 ବର୍ଷ ଧରି ଅଭିନୟ କଲେଣି। 25 ପଇସା ଦରମା, 25 ପଇସା ଜଳଖିଆ ପଇସାରେ ସେମାନେ ହଉଛି ଚାକିରି କରିଥିଲେ। ମୁଁ ଆଜ୍ଞା 3 ଟଙ୍କାରେ ଚାକିରି କରିଥିଲି, 3 ଟଙ୍କା ଜଳଖିଆ ପଇସା। 15,000 ଟଙ୍କା ମାସକୁ ଦରମା ପାଉଥିଲି, ବର୍ଷକୁ ଦରମା ପାଉଥିଲି। 15,000 ଟଙ୍କା ବର୍ଷକୁ। ସେତେବେଳେ କୋଉଠି ଥିଲେ? ଇଏ ଅଭିଜ୍ଞତା ନାହିଁ କଥା କହୁଛନ୍ତି, କଳାକାରଙ୍କ ଉପରେ ଶତ୍ରୁ ଭଳିଆ ଆକ୍ଷେପ କରୁଛନ୍ତି। ମୁଁ ଏଟାକୁ ନାପସନ୍ଦ କରୁଛି। ଭଗବାନ ତାଙ୍କର ସଦ୍ବୁଦ୍ଧି ଦିଅନ୍ତୁ। କିନ୍ତୁ ସାର୍ ସେ ଆଉ ଗୋଟେ ମଧ୍ୟ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ଘରକୁ ପଳାଅ, ତମର ଯୋଗ୍ୟତା ନାହିଁ, କାମ ଶିଖିନ, ଏଇ ଟାଇପର ଗୋଟେ କଳାକାରକୁ କହିବା କେତେ ଦୂର ଠିକ ହେଲା ସାର୍? ଏଇଟା ତାଙ୍କର ମହାନତା, ଏଇଟା ତାଙ୍କର ଈର୍ଷା ଏବଂ ମନରେ ଅହଂ ଅନେକ ଭରି ରହିଛି। ଅହଂଭାବ କାଢି ଦିଅନ୍ତୁ ମନ ଭିତରୁ ଏବଂ ଶାନ୍ତିର ବାର୍ତ୍ତା ଦିଅନ୍ତୁ, ନିଶ୍ଚୟ ଯାତ୍ରା ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ପାଇଁ ଶୁଭଙ୍କର ହବ। କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ଏଇଭଳିଆ ମନ୍ତବ୍ୟ, ଏଇଟା ହଉଛି ଯାତ୍ରା କଳାକାରଙ୍କୁ ଆଘାତ ଦଉଛି। ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେହି ଅସମ୍ମାନ କରିନାହାନ୍ତି, କେହି ଅସମ୍ମାନ କରିନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଯୋଉମାନେ ଦୋଷୀ ସେଇମାନଙ୍କୁ ଅସମ୍ମାନ କରାଯାଇଛି। ଯୋଉ କଳାକାର ଅସମ୍ମାନ କରିବେ, ନାଣ୍ଡୁ କଣ ଏମିତି ସେମିତି ସବୁ କହିଛନ୍ତି, ଯୋଉଟା ଅତ୍ୟାଚାର ଶିକାର ହେଇଛି, ତା ହୃଦୟକୁ ଆଘାତ ଦେଇଛି, ସେ ସେଇଥିପାଇଁ କହିଛି। ଆପଣ ତାର କଥାଟାକୁ ସହ କରୁଛନ୍ତି, ନୋଟିସ୍ ନ ଦେଇ ଆପଣ ଗୋଟେ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ତାର ମାନ ସମ୍ମାନ ହାନି କରିବାର ଅଧିକାର ଦେଲା କିଏ? ଯାତ୍ରାର ବୟକଟ କରିବା ପାଇଁ, ଯେ ଶବ୍ଦ ପ୍ରୟୋଗ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଅଧିକାର ଦେଲା କିଏ? ତେଣୁ ଅନେକ ଜିନିଷ ରହିଛି, ଭାରସାମ୍ୟ ହରେଇ ସେ ତାଙ୍କ ଶବ୍ଦ ପ୍ରୟୋଗ କରୁଛନ୍ତି। ଯୋଉ ଶବ୍ଦଟାକୁ ମୁଁ ନା ପସନ୍ଦ କରୁଛି। ଆଉ ଏଇ ଘଟଣାକୁ ମୁଁ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବି, ତାଙ୍କୁ ଭଗବାନ ସଦ୍ବୁଦ୍ଧି ଦିଅନ୍ତୁ, ଆଉ ସେ କଳାକାରଙ୍କ ଉପରେ ଈର୍ଷା ନ କରି ମନରେ ଅହଂ ଭାବକୁ ଦୂରେଇ ଦେଇ ଏକତ୍ରିତ ହେଇ ବସନ୍ତୁ। ଏ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ହେଇଯିବ, କାହିଁକିନା ଯାତ୍ରା ପ୍ରେମୀ, ଯାତ୍ରା ଦର୍ଶକ ମାନେ ଅତିଷ୍ଠ ହେଇଗଲେଣି। ସାର୍ ଶେଷ ପ୍ରଶ୍ନ ରହିବ ଆମର, ଯେତେବେଳେ ମାଲିକ ମାନେ ଏକାଠି ହେଇକି ବସିଲେ ତାକୁ ମାଲିକ ସଂଘ କୁହାଗଲା, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ କଳାକାର ମାନେ ଏକାଠି ହେଲେ କଳାକାର ସଂଘ ହେଲା, ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କ କହିବା ଅନୁଯାୟୀ ଯେ କଳାକାର ସଂଘ କଣ 8-10 ଜଣରେ କଣ ସଂଘ ହେଇଯିବ କି? ଏଇଟା କେତେ ଦୂର ସାର୍ ଠିକ? ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ମାଲିକ ମାନେ ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତେ ନାହାନ୍ତି ସେ ସଂଘରେ, କିନ୍ତୁ ସିଏ ମାଲିକ ସଂଘ ହେଲା। ବାଚଳାମି ଏଟା କଣ ସଂଘ କଣ ସେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି। 5 ଜଣ ବସିଲେ ସଂଘ ହବ, କିନ୍ତୁ ସେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ସେଗୁଡାକ ଆମର ସଂଘ ତା କାମ କରୁଛି, ଆମେ ମଞ୍ଚ ଉପରେ ଆମ କାମ କରୁଛୁ। ଯୋଉ ମାଲିକଙ୍କର ମୁଁ ଦରକାର, ସେ ମାଲିକ ମତେ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରୁଛନ୍ତି, ଆମେ ରଙ୍ଗବଳି ଅଭିନୟ କରୁଛୁ। ବାସ୍ ଆମେ ଏତିକି ଜାଣିଛୁ। ଆଉ ସଂଘର ଯାହା ଯାହା ବାଇଲ ଅନୁସାରେ ଆମେ ସେଇ ଅନୁସାରେ ଆମେ କାମ କରୁଛୁ। ବାକି ଆଉ ଥରେ କହିଦେବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ଆମେ ଆପଣଙ୍କର ଯେମିତି ପ୍ରଥମ ସଭାରେ ଯେମିତି ବିଶୃଙ୍ଖଳିତ ହେଇଥିଲା, ସେଇଥିପାଇଁ ଆପଣମାନେ ସେକେଣ୍ଡ ମିଟିଂରେ କେହି କହିଲେନି, ଆପଣମାନେ ତ ଚୁପଚାପ ଛିଡ଼ା ହେଇଥିଲେ, କେବଳ ଆପଣ ସଭାପତି କହୁଥିଲେ। କିନ୍ତୁ କାଲି ଆମର ସଭାର ସମାପ୍ତି ପରେ ସଭାପତି ମୋତେ ଆଦେଶ ଦେଇଥିଲେ, ଯାହା କହିବେ ପ୍ରବକ୍ତା ଆଡଭାଇଜର ବାପି ପଣ୍ଡା ହିଁ କହିବେ ଗଣମାଧ୍ୟମକୁ। ଏଥିରେ ମୁଁ ତାଙ୍କ କଥାକୁ
ତାଙ୍କ ଆଦେଶକୁ ପାଳନ କରି ମୁଁ ହଉଛି ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ସଭାରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଥିବା କଥାଟାକୁ ଜଣେଇଥିଲି ଗଣମାଧ୍ୟମରେ।